बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। विजन 2030 से सरमायाकारी बढ़ी। सबसे कम उम्र इन्वेस्टर और प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर साद अनवर। जद्दा में मुकीम कारोबारी शख्सियत साद अनवर सबसे कम उम्र इन्वेस्टर और प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल करने वाले नौजवान गैर मुल्कियों में से एक हैं। 24 साल की उम्र में इन्वेस्टर लाइसेंस और फिर 2024 में 26 साल की उम्र में जो परमानेंट इकामा है वो हासिल किया। पर प्रीमियम रेजिडेंसी से गैर मुल्कियों के लिए अहम मौके के रास्ते खुले हैं जो मुकामी कफीलों के बगैर काम करने, कारोबार और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देते हैं। लखनऊ में पैदा होने वाले इंडियन शहरी साद अनवर 4 साल की उम्र में 2003 में वालिदैन के साथ सऊदी अरब आए। वो लोगों में से एक हैं जिन्होंने सालों का सफ़र महीनों में तय किया और कामयाबियां हासिल की हैं। साद अनवर ने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। इंटर के बाद महज 18 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज़ कर दिया। क्लाइंट सेल्स एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अपनी पहली जॉब किसी कंसल्टेंसी फर्म में की और एक और कंपनी गया जहां 3 माह की जॉब की और तनख्वाह नहीं मिली। 1 साल कोई जॉब नहीं की, फिर एक सऊदी कंपनी ज्वाइन की 2018 में। यहाँ फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स सब काम खुद किए और 2 साल बाद उसी कंपनी के 35% शेयर लिए। फिर 100% कंपनी हायर कर ली जो कंपनी ऑपरेशन मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन की। आज उस कंपनी का CEO हूँ। उनका कहना था प्रीमियम रेजिडेंसी हासिल करने के बाद कारोबारी शोबे में मजीद तरक्की के मनाजिल तय की हैं। सऊदी मार्केट में कई गैर मुल्की कंपनियों और ट्रेडमार्क्स को मुतारिफ करवाया है। रियाद दुनिया के टॉप 10 शहरों में जल्द शामिल होगा। सऊदी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन जनरल अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन फ़ाहद बिन अब्दुल मोहसन अल रशीद ने कहा रियाद दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शामिल होने के रास्ते पर गामजन है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब की तेज़ रफ्तार तरक्की खुसूसन नॉन ऑयल सेक्टर में 7% इजाफे को उजागर करते हुए सऊदी अरब में होने वाली एग्जीबिशन और विजन 2030 की तब्दीली के असरात पर रोशनी डाली है। सऊदी अरब ने 2023 और उसमें 17,000 से ज़ायद इवेंट्स की मेज़बानी की है और 2030 तक इस तादाद को बढ़ाकर 40,000 तक बढ़ाने का मंसूबा है। फ़ाहद बिन अब्दुल मोहसन अल रशीद ने एक्सपो 2030 की अहमियत पर भी जोर दिया और उसे एक आलमी इवेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह इवेंट अक़वाम को मुत्तहिद करेगी और मुस्तक़बिल की उमंगों पर मबनी आगे की मसाली सोच पेश करेगी। उन्होंने मसनूई ज़हानत को दारुल हुकूमत के इर्तिका के लिए अहम करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है जैसे इवेंट तकनीकी जिद्दत तराजी पर इंसार करते हैं जो आलमी शहरों के मुस्तक़बिल की जो तश्कील है उसमें तख्लीकी सोच और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हैं। रियाद एयरलाइन ने मजीद 60 एयरबस A321 की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब की नई एयरलाइन कंपनी रियाद एयरलाइन ने मजीद 60 एयरबस A321 न्यू जो है उसकी खरीदारी का मुआहदा किया है। कंपनी ने मजमूई तौर पर 132 तैयारों का ऑर्डर दिया है। आज न्यूज़ के मुताबिक रियाद एयरलाइन अपने फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ अगले साल 2025 से करेगी। नई फ़ज़ाई कंपनी आलमी सतह पर एक मिसाली कंपनी होगी जिसे सऊदी अरब के विजन को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी की जानब से तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान किया गया। इस मौके पर कंपनी के CEO टोनी डगलस और एयरबस कंपनी के CEO क्रिस्टन शेयर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर और रियाद एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन यासिर अल रबियान ने कहा कि तैयारों की खरीदारी का मुआहदा अहम पेशरफ्त है जो एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन नेटवर्क को बेहतर और जामे बनाने के लिए इंतहाई अहम है। वाज़ेह है कि रियाद एयरलाइन के तैयारों में जदीद सहूलतें फराहम की गई हैं जो मौजूदा दौर के तकाज़ों के अहम मुताबिक है। नए तैयारों की अंदरूनी साख्त भी इंतहाई आरामदेह और कुशादा बनाई गई है जबकि दौरान परवाज़ टेली कम्युनिकेशन ज़राए का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। एक हफ्ते में 21,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,370 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। SP के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,274 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,684 गिरफ्तार शुदगान सहती कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे जबकि 3,412 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुनव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,492 अफराद गिरफ्तार हुए
ہوئے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 34 افراد گرفتار ہوئے۔ کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر 15 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سوڈان میں جاری جنگ رہنے پر تشویش ہے سعودی عرب۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب کو سوڈان میں جاری جنگ پر گہری تشویش ہے۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا کہ سوڈان میں جنگ کی حدت میں اضافے سے عام شہریوں کے علاوہ خواتین اور بچے شکار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب سوڈان کے مشرقی حصے میں ہونے والی المناک جنگی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جنگی کارروائیاں عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں پر مشتمل ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم تمام متنازع فریقوں کو اعلان جدہ کی پابندی کرنے کی دعوت دیتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی رسائی کو یقینی بنانے اور ملک کی وحدت کو برقرار رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جازان، قسیم اور الباحہ میں منشیات ضبط، غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا۔ جازان ریجن میں منشیات کے سپلائر اور سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا جازان میں ایک کارروائی کے دوران ایتھوپین تارک وطن اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ شخص کے قبضے سے 3742 نشاور گولیاں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ نے کہا مذکورہ شخص کے خلاف اطلاع ملی تھی جسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ محکمہ نے کہا اسی طرح کی ایک کارروائی قسیم میں ہوئی جس میں ایک شہری گرفتار کیا گیا۔ مذکورہ شخص چرچ کا سپلائر تھا اور اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ تیسری کارروائی الباحہ میں ہوئی جس میں ایک شہری گرفتار ہوا ہے جس کے قبضے سے ہیروئن وہ ضبط ہوئی ہے۔ تمام گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے اور ضابطے کی کارروائی کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ریاض میں WTA کے فائنل کے مقابلے کل سے شروع۔ ریاض میں وومن ٹینس ایسوسی ایشن کے فائنل مقابلوں کا آغاز وہ ہو رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ٹینس لیگ کی جو نگرانی ہے اور وزارت کھیل کی سرپرستی سے کنگ سعود یونیورسٹی میں منعقد مقابلے 9 نومبر تک جاری رہیں گے۔ خیال رہے سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے وومن ٹینس ایسوسی ایشن کے فائنل مقابلوں کے ریاض میں انعقاد کے لیے 3 سال کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ریاض میں شروع ہونے والے حتمی مقابلوں میں دنیا کے بہترین اور نامور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جبکہ مجموعی انعامات $15 ملین سے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے 12 ریجنز میں موسمی الرٹ۔ محکمہ موسمیات نے کہا آج ہفتے کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت 12 ریجن کو موسم کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا مکہ مدینہ کے علاوہ ریاض، مشرقی اور شمالی ریجن باہا، حائل اور الجوف، عسیر، جازان، قسیم اور تبوک میں کہیں بارش اور کہیں گرد و غبار ہوگا۔ محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ طائف، الخرمہ، بحرہ، جموم، الکنفذہ اور الکامل اور کرب جوار میں تیز ہوا کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ خیبر، الحناکیہ، المہد اور وادی الفرا میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ ریاض کے حوالے سے محکمہ نے کہا ہے کہ ریاض شہر سمیت الافلاج، وادی الدواسر، الخرج اور دریا میں گرد و غبار ہے جس کی وجہ سے حد نکاح کافی حد تک متاثر ہوگی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔